आदिवासी अध्यापिका मनिका हासदार प्रति पीटी उइमेन्स कलेजर प्रिंसिपल जाति विद्वेषी आक्रमण आदिवासी कम्युनिटी सम्पर्के कुरुचिकर मंतब्य आदिवासी विद्वेषी मनोभावापन्न प्रिंसिपल के धिक्कार जानिए आदिवासी कल्याण समितिर सदस्यरा प्रिंसिपल के आगाम जानिए कल्याण समितिर सदस्यरा प्रिंसिपलेर साथे देखा करते जाए एवं जानते जाए केन तार मनिका हासदा मैडामेर प्रति तार जाति विद्वेषीमूलक आचरण प्रिंसिपल मैडम के धिक्कार जानिए जखन तारा कलेजे जाए সেই কলেজে গিয়ে आदिवासी कल्याण समितिर सदस्यदेरके तीव्र बाधार मुखे पड़ते हैं। देखुन এই ভিডিওতে। छात्र परिषदेर आदिवासी समाज आदिवासी विरोधी आदिवासी का अत्याचार आदिवासी महिला के बैठाई देखा देखा प्रतिवाद करे लगी हम चिट्ठी देके आई आज बात करेगा हम चिट्ठी देके आई इमाम गाला में शुरू कर दिया एक वाली हम इनका भी पिटी छुआ मारा है पुलिस का बात दायर दे के फेंक तो कभी आश्चर्य কথা টিএমসি সাথে কি সমস্যা কি আমরা কথা বলতে আছি আমরা বলতে আছি তারা আটকে কেন আমাদের আদিবাসী করছে আমরা বলতে পারি ওনারা কারা আমাদের জাতিগত আমাদের আদিবাসী ভাই কেন বলতেছেন আমরা প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলতে এসেছি সামাজিক জায়গা কথা ছিল শান্ত মহানকে শান্ত করতেছে টিএমসিপির গুন্ডাগর্দি করতেছে সাংবাদিকদেরকে আটকাচ্ছে आदिवासी नेतृत्वদেরকে আটকাচ্ছে এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি আপনি